Alright. So, muna sila ang mga mag-light sang way ni April. Amo lang ni sila, oo. Thank you so much. Smile. Okay. Alright, Zelda na, kay ma-proceed na to sa next part of the program, which is the singing of the traditional birthday song for our birthday celebrator, our debutant tonight, no? So, ginapangabayan tanan niya magkanta sini. We will sing a birthday song to our debutant. So, happy birthday to you. Oh, we'll sing that one. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gina-request ang birthday nga magtindog. Kay mahal slice, ikaw dayon sa imo nga cake. Kanang kandila niya, di na. Oh, dito ka kunog. Ara na, sindihan naton ang duwa lang galing. Ang sa dalong hindi na pagsindihan kay base masunog na siya. Ang sa babaw, pwede na siya masindihan. Ara, okay man. Okay man na siya. Day, birthday greetings. And after that, mablow na siya dayon sa iya cake. Everybody, happy birthday, Day, go! Happy birthday, Day. You may now blow your cakes. Yes. O, Day, before mo i-blow ang last nga cake, gusto mo bala i-announce sa iyong mga birthday prayer or birthday wish? O hindi na lang? Hindi na lang? O basi may gamay ka na wish for your birthday? Parang last niya cake, granted na iya sa iyong wish mo. Okay. Akong wish, maka-graduate, kag makabawi sa parents, kag maka-travel. Blow the last cake for those wishes of yours. Yes, palakpakan natin si Day for celebrating her 18th birthday today. Thank you so much. So sa subong i-cut na nato ng cake. May ara na inog cut sa cake. Oo, i-cut ang cake. Ikaw makat sang cake. Oh, ato na ako seryo. Dasigay on da. So, Day, do the honor in cutting your cake. Di na nga cake ang i-cut ni mo. Malabot mo. Ang red lang. Malabot mo na ayhan. Sige, di na lang ato mga. Sige, gina-choreograph na kay para mayo sa video ang pag-cut ni mo sang cake nga ina. Sige. Now, you are going to cut the cake. The traditional cutting of your cake. Cut kadok a square die. Ready? 1, 2, 3. Cut. Square. Wala siya na lip dance ang blue nga cake. Okay man lang, sir. Okay. Alright. Sige. Wala man ta pala tito. Okay naman lang, Gura. Okay, thank you so much. Okay, wala ka wine ang bino. Matoast na tayo niliwat for our celebration. Happy birthday once again, Day. Congratulations for making this far of your age, 18 years. Karon na may part na siya kuno karon sa kay Day. Thank you so much. At this time, we will proceed to the giving of treasures. Now, the giving of treasures. We know that treasures are important to our lives. Kung wala kita treasures sa aton kabuhi, mangin useless, mangin empty, but it doesn't talk about the material treasure only, right? Because the real treasures are those people that are around you all the time. And these people, mahatag sa ilaman nga kaguling nga treasure for our birthday celebrator, of course, they will be sharing to Day a short message also of greeting. Let's begin with
Josie Rose Delina. Wow. Hi, friend. Happy birthday. Happy. Wishing you ay galing nga nga gift. Basta mabalaan mo na mag-open ka na. You're 18 na. Di na sagiinom. Oh, charot lang. Except sa tubig. Wait, ka na ginabawalan na. Wala ka makabalo. Happy birthday, kag. Hi, tita. Wala ko may mambal nga iban, kag. More trouble to come. Huy. Lain naka-travel, yung ginamin na. Wala na, mambal ko. Hindi na ako magpalaway, kaya basi mag-cry kay chart lang. Happy birthday. Thank you so much, Josie Rose Delina. Next up, we have Hyacinth Soberano. Wala siya. Next, we have Renz Justin Soberano. Wala man. Next, we have Mary Joy Sibwa. Ay, wala man siya. Next, we have Pearl Joyce Wanico. O, arigin siya yan. O, arigin si Pearl Joyce Wanico. Palakpakan ta si Pearl Joyce Wanico to give her message to the to Dayday. Good evening, Kaz. Happy birthday. Hambal nila ang mga cousin